সবাই শুনতে পাচ্ছ তো কথা? টুডেস ক্লাস ইজ, গতদিন আমি যেটা পড়িয়েছিলাম মুভিং কয়েল গ্যালভানোমিটার, ওই জিনিসটাই আজকে ওয়ার্কিং ফাংশনটা খুব ইম্পর্টেন্টলি পড়বো। ওটা দেখাবো থিওরিতে, একটা নোটসও পাঠিয়েছি। ওই দেখো পিডিএফটা, মুভিং কয়েল গ্যালভানোমিটারের পিডিএফটা সবাই দেখতে পাচ্ছ? দেখো এই যে স্ট্রাকচারটা আমরা তোমাদের গতদিন বলেছিলাম, দাঁড়াও এক সেকেন্ড, মনে পড়ছে? এই স্ট্রাকচারটা, একটা ম্যাগনেট থাকে, এই সিলিন্ডারটা, দিস ইজ দ্য সিলিন্ডার। অল অফ ইউ আন্ডারস্ট্যান্ড? দেখো এই যে সিলিন্ডারটা দেখতে এরকম হয়, এই যে এটা চারিদিকে এন কয়েল, এন তোমার ম্যাগনেটের এন সাইড আর এস সাইডটা আছে, মাঝখানে দিস ইজ দ্য সিলিন্ডার। এই যে রাইট চিহ্ন দিলাম, দীপশিকা সোমদেব দেখতে পাচ্ছ তো? Yes, sir. দিস ইজ দ্য সিলিন্ডার। আর এখানে কি হচ্ছে, এই ম্যাগনেটিক ফিল্ডটা, এই সিলিন্ডারটা কি করছে দেখো, কয়েলটার সাথে প্যারালালে রাখছে, যেটা আর কি দেখালাম কতদিন। তো এইবার আমরা এটা থিওরিটা পড়বো। এইখানে দিয়ে দিয়েছে দেখো, যেটা বলেছিলাম, হোয়াট ইজ দ্য পারপাস অফ দ্য সিলিন্ড্রিক্যাল সফট আয়রন। এই যে এইখানটা, দ্য সিলিন্ড্রিক্যাল সফট আয়রন কোর, মানে সিলিন্ডারটার কাজ কি, ইজ মাউন্টেড সিমেট্রিক্যালি বিটুইন দ্য কনকেভ পোলস অফ দ্য হর্স শু ম্যাগনেট, মানে ম্যাগনেটটার মাঝখানে লাগানো থাকে থাকে দেখতেই পাচ্ছ, এই ম্যাগনেটটার দুটো এন পোল আর এস পোলের মাঝখানে এই ম্যাগনেটটার মাঝখানে সিলিন্ডারটা লাগানো হয়েছে। দিস মেক্স দ্য লাইন্স অফ ফোর্স পয়েন্টিং অ্যালং দ্য রেডিয়াস অফ দ্য সার্কেল। রেডিয়াল মানে এটাই রেডিয়াল করে দেয় ম্যাগনেটিক ফিল্ড। এই যে দেখতে পাচ্ছ রেডিয়াল বরাবর যাচ্ছে, একদম এদিকে যাচ্ছে, সেটাই বলছে। The plane of the coil rotating in such field remains parallel. এই যে plane of the coil, যে বলেছিলাম কোন প্লেনে রোটেট করবে, in such coil remains parallel to the field in all position as shown in the figure. এটা আরো ভালোভাবে গতদিন আমি বুঝিয়েছিলাম। এবার আজকে আমরা ওয়ার্কিং ফাংশনটায় চলে যাব। ওয়ার্কিং ফাংশনটায় চলে যাওয়ার আগে এখানে যে কয়েলটা দেখতে পাচ্ছ, এই যে উন্ড কয়েল, মানে এবার আমি তোমাদের একটু দেখাচ্ছি এখানে, দাঁড়াও। আগের দিন যেটা আমরা করেছিলাম, কয়েলটা কিরকম ছিল না, এরকম ছিল, তাই তো? ইয়েস অর নো? এরকম ছিল। কয়েলটার মধ্য দিয়ে কারেন্ট যাচ্ছিল কিভাবে, ধরো ফার্স্টে তো কোনো কারেন্ট যাবে না, যখন কারেন্ট যাবে তখন কারেন্টের ডাইরেকশনটা এরকম হবে, তাই তো? আর এর দুপাশে কি আছে না, ম্যাগনেট লাগানো আছে এইভাবে, মানে ম্যাগনেট এই সিলিন্ডারটা এইভাবে লাগানো আছে। ইয়েস অর নো? মনে পড়ছে সবার? হ্যাঁ স্যার। অল অফ ইউ আন্ডারস্ট্যান্ড? তার এর ওপর দিয়ে কয়েলটা লাগানো ছিল, এর মধ্যে দিয়ে কারেন্টগুলো যাচ্ছিল এইভাবে। এবার কি হচ্ছে না, যেহেতু এখানে এই সিলিন্ডারটা এইভাবে লাগানো আছে, এর চারিদিকে যে ম্যাগনেটটা ছিল, দ্য ম্যাগনেট দ্যাট ওয়াজ ড্রন, এখানে দেখাচ্ছি ব্লু কালার দিয়ে দেখাই, ম্যাগনেটটা তো এরকম ছিল, তাই না? ম্যাগনেটটাকে একটু ফাঁকা করে দেখালাম, দিস ইজ এন পোল অ্যান্ড সাউথ পোল। তার ফলে কি, এই সিলিন্ডারটা কি করছিল, ম্যাগনেটিক ফিল্ডটাকে, এই রেড কালারের যে কয়েল, এইভাবে ছিল ম্যাগনেটিক ফিল্ড। ইয়েস অর নো? তাই তো? ম্যাগনেটিক ফিল্ডটা, যে বি এর ডিরেকশন, দীপশিকা বুঝতে পারছো তো? কতদিন বলেছিলাম ম্যাগনেটিক ফিল্ডটা এইভাবে ছিল। हाँ सर। এইবার দেখো, এবার শুধু যদি আমি কয়েলটাকে আমি আঁকি এখানে, এবার আরো পিকচারটা ক্লিয়ার হবে। কি হবে, শুধু কয়েলটা আঁকলাম, দিস ইজ দ্য অনলি কয়েল। আর ম্যাগনেটিক ফিল্ডটা কিরকম আছে না, ম্যাগনেটিক ফিল্ডটা ইজ অলওয়েজ অ্যালং দিস ডিরেকশন। দিস ইজ দ্য ম্যাগনেটিক ফিল্ডের ডিরেকশন। এই যে ম্যাগনেটিক ফিল্ডটা এরকম হচ্ছে কেন, সিলিন্ডারটার জন্য, তাই তো? এইবারই যখনই নাকি কয়েলটা কারেন্ট যাবে, কয়েলটার মধ্য দিয়ে এনি হাউ যদি কোনো কারেন্ট যখনই যাবে, তখন কেসটা কি হবে, এই অ্যারোটা হচ্ছে ম্যাগনেটিক ফিল্ডের কারেंट डिरेक्शन है, ग्रीन एरोटा হচ্ছে কারেন্ট का डिरेक्शन है। अभी जैसे ही करंट गुजरेगा तो
এখানে আমি এটার দুটো নাম দিচ্ছি, দাঁড়াও। এটা যেমন দিচ্ছে SRQP, এটাকে বুঝতে হবে। let this point is S, this is R, this is P and this is Q। এই জিনিসটা আগের দিন তোমরা পড়েছিলে আগের ক্লাসে, একটা টর্ক অ্যাক্টিং অন এ কাপ, মনে পড়ছে? আগের দিন বলেছিলাম টর্ক অ্যাক্টিং অন এ কয়েল, তাই তো? তো এই ক্ষেত্রে দেখো, এই যে SR, এই কয়েলটার চারটে পার্ট আছে, একটা SR, RP, PQ অ্যান্ড QS। তো SR পার্টে ম্যাগনেটিক ফিল্ড আর কারেন্টের ডিরেকশন সেম হচ্ছে না? ইয়েস অর নো, তাই তো দীপশিখা অ্যান্ড सोमदेव? along the SR part करंट का डायरेक्शन और मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन सेम है कि नहीं? हाँ हाँ। दीपशिका, दीपशिका अंडरस्टैंड? हेलो। Yes, sir. तो यहाँ पे देखो, तो इसमें इस कॉइल के ऊपर फोर्स कितना होगा? व्हाट इज द फोर्स? আমরা জানি যে কোনো কন্ডাক্টর তারের মধ্যে যদি কারেন্ট যায় এবং সেখানে যদি ম্যাগনেটিক ফিল্ড বি থাকে, তাহলে ফোর্সটা কত হয়? IL ক্রস বি বা IDL ক্রস বি, এটা করে হবে, এটাকে একটু আরো ভালো করে লেখো, IDL ক্রস বি হয়। ডিএলটা কি না? ম্যাগনেটিক ফিল্ডের ডিরেকশন, কারেন্টের ডিরেকশন। তো এইখানে দেখো এসআর এর মধ্যে দিয়ে কারেন্টের ডিরেকশন আর ম্যাগনেটিক ফিল্ডের ডিরেকশন সেম, অ্যান্ড দিস ইজ দ্য ফোর্স। এবার ফোর্স অন এসআর কি হবে? যেহেতু আইডিএল ক্রস বি মানে আইডিএল বি সাইন 0 হবে, তাই না? তাহলে ফোর্স অন এসআর 0 হচ্ছে। কেন হচ্ছে? বিকজ ম্যাগনেটিক ফিল্ড আর কারেন্টটা সেম ডিরেকশনে আছে, আন্ডারস্ট্যান্ড? ওই জন্যই সাইন 0, আইডিএল বি সাইন 0 হয়েছে। সিমিলারলি সেম জিনিসটা হবে ফর দ্য পার্ট অফ পিকিউ, পিকিউ এর জন্য সেম হবে। ফোর্স অন পিকিউ কি হবে? সেম আইডিএল ক্রস বি। এই ক্ষেত্রে দেখো ম্যাগনেটিক ফিল্ড আর কারেন্টের ডিরেকশন কি আছে? এখানে এই দিকে হচ্ছে ম্যাগনেটিক ফিল্ডের ডিরেকশন, আর কারেন্ট যাচ্ছে তার অপোজিট দিকে। তার মানে কত হবে? আইডিএল ক্রস বির ভ্যালুটা, তাদের মধ্যে অ্যাঙ্গেল কত? 180 ডিগ্রি না? ইয়েস অর নো? আইডিএল বি সাইন 180 ডিগ্রি। আন্ডারস্ট্যান্ড অল অফ ইউ? বুঝতে পেরেছো? তাহলে 0 হবে, বিকজ দেখো এখানে বি যেই দিকে আছে, বি এর ডিরেকশন হচ্ছে এই দিকে, আর আই এর ডিরেকশন পি এসে এই দিকে। তাহলে দুজনের মধ্যে অ্যাঙ্গেল কত? 180 ডিগ্রি। আন্ডারস্ট্যান্ড দীপশিকা? দীপশিকা বুঝতে পেরেছো? হ্যাঁ স্যার। তাহলে সিমিলারলি ফোর্স অন পিকিউও 0 হলো, দেখতেই পাচ্ছ সবাই? ফোর্স অন পিকিউ ইজ 0 অ্যান্ড ফোর্স অন এসআর ইজ 0। ফোর্স অন এসআর ইজ অলসো 0। তাহলে বাকি দুটো পার্ট থাকলো, ফোর্স অন আরপি অ্যান্ড ফোর্স অন কিউআর, তাই তো? ফোর্স অন আরপি কত হবে? দেখো এইখানে কারেন্টটা কোন দিকে যাচ্ছে? ফোর্স অন আরপিতে যদি দেখো, কারেন্টটা যাচ্ছে আর থেকে পি এর দিকে, তাই তো? আর বিটা যাচ্ছে এই দিকে। তাহলে এদের মধ্যে অ্যাঙ্গেল কত? 90 ডিগ্রি, দেখতেই পাচ্ছ? এটা উপরের দিকে যাচ্ছে, কারেন্টটা যাচ্ছে এই দিকে, ম্যাগনেটিক ফিল্ডটা এই দিকে আছে, তাহলে তাদের মধ্যে অ্যাঙ্গেল পরিষ্কার পারপেন্ডিকুলার 90 ডিগ্রি। তাহলে এই ক্ষেত্রে ফোর্স অন পি আর কত হবে? ফোর্স অন আরপি আইডিএল ক্রস বি যদি হয়, তাহলে আইডিএল বি সাইন 90, একটা দাগ পড়ে গেল, সরি। মানে আইডিএল বি। এইবার এই তারটা যদি লেন্থ ধরো, তারটার লেন্থ আমি ধরলাম, মানে লেন্থ ধরলাম ধরো এটা বি, স্মল বি, মানে এই তারটার এই প্রান্তটার লেন্থ মানে লেন্থ অফ আরপি, এইটাকে যদি স্মল বি ধরি, তাহলে এই আরপির লেন্থ যদি স্মল বি হয়, তাহলে ফোর্স কত হবে? এই ডিএলটা কত হয়ে গেল? স্মল বি না? তাহলে এটা কত হবে?
আই ইন্টু স্মল বি ইন্টু বি, বিকজ টোটাল লেন্থ ডিএল এর ওপর ইন্টিগ্রেশন হবে, ইন্টিগ্রেশন হলে যে কিছু আগের দিন করিয়েছিলাম, তাহলে টোটাল লেন্থ অফ দ্য ওয়্যার উইল বি স্মল বি আই বি বি, এটা হলো এটার ওপর ফোর্স। আন্ডারস্ট্যান্ড দীপশিকা সন্দেব? ক্লিয়ার? আচ্ছা, বিকজ দেখো সব জায়গাতেই বিটা 90 ডিগ্রি হচ্ছে। সোমদেব অ্যান্ড দীপশিকা বুঝতে পেরেছো? হ্যাঁ স্যার। আচ্ছা, সিমিলারলি সেম ফোর্স উইল বি, ক্যালকুলেট করে দেখবে, ফোর্স অন কিউএস উইল বি সেম, ফোর্স অন কিউএস এই পার্টটায়ও সেম ফোর্স হবে। কত হবে? আই, এক্ষেত্রেও দেখো বিটা কোন দিকে আছে, এই দিকে আছে, দিস ইজ দ্য বি, অ্যান্ড কারেন্টটা কোন দিকে আছে, কারেন্ট হচ্ছে এইদিকে। আর একটু যদি স্পষ্ট করে বুঝিয়ে দিই, কারেন্ট আছে এদিকে আর এদিকে আছে ম্যাগনেটিক ফিল্ড, এদিকে আছে। আচ্ছা, দিস ইজ দ্য ডিরেকশন অফ কারেন্ট, আর ম্যাগনেটিক ফিল্ড তো এইদিকেই আছে। তো তাদের মধ্যে অ্যাঙ্গেল কত দেখো, 90 ডিগ্রি। তো এই ক্ষেত্রে সেম আই ডিএল ক্রস বি করলে আসবে আই বি বি, কারণ 90 ডিগ্রি হবে, ওটা লিখলাম না, বুঝতেই পারছো। এই এর লেন্থটা কত আছে, দিস ইজ দ্য লেন্থ, কিউএস এর লেন্থ কত, স্মল বি, তাহলে আইডিএল বি সাইন 90 হবে, আইবিবি হবে। এবার পয়েন্ট টু বি নোটেড, এই দুটো ফোর্সের ডিরেকশন কি, এফ অফ আর বি যেটা দেখলে, আর বি আর পি, সরি এটা আর পি, ওপরের পয়েন্টটাতে পি আছে, আর পি মানে এই যে ওপরের পয়েন্টটা দেখতে পাচ্ছ পি সবুজ রঙের। তো ফোর্স অন আর পি ডিরেকশনটা কি হবে দেখো, আইডিএল ক্রস বি, ডিএল ক্রস বি মানে কি, ডিএল কোন দিকে আছে, ডিএল আছে এদিকে, তাই তো। তা ডিএল ক্রস বি মানে ডিএল থেকে বি এর দিকে স্ক্রু ঘোরাবে এইভাবে, ডিএল ক্রস বি মানে এইভাবে স্ক্রু ঘোরাবে। তো স্ক্রু ঘোরালে কি হবে, স্ক্রুটা উইল প্রসিড ইনটু দ্য বোর্ড, মানে বোর্ডের ভেতরের দিকে। তার মানে কি, এর ডাইরেকশনটা ইনটু দ্য হবে, ক্রস দিলাম মানে কি ইনটু দ্য বোর্ড। অল অফ ইউ আন্ডারস্ট্যান্ড দীপশিকা অ্যান্ড? Yes, sir. আর সিমিলারলি এই ক্ষেত্রে কি হবে দেখো, ফোর্স অন যখন এস আর এস কিউএস বার করছো, তখন কি ডিএলটা কোন দিকে আছে, ডিএলটা নিচের দিকে আছে, আর বিটা এইদিকে আছে। তাহলে এর এইদিকে ডিএল ক্রস মানে এইদিকে স্ক্রু ঘোরাবে, এইদিকে স্ক্রু ঘোরালে কি হবে, স্ক্রুটা বোর্ড থেকে বেরিয়ে আসবে, তাই না। তার মানে এটা ডট ডাইরেকশন হবে, ডট মানে আউটওয়ার্ডস টু দ্য বোর্ড, এটা মানে কি আউটওয়ার্ডস টু দ্য বোর্ড। আর এটা কি হচ্ছে, ইনওয়ার্ডস টু দ্য বোর্ড, মানে এফ অফ আর পিটা ইনওয়ার্ডস টু দ্য বোর্ড হচ্ছে, আর কিউএসটা আউটওয়ার্ডস টু দ্য বোর্ড। মানে কি দুটো ফোর্সের ভ্যালুটা দেখো একই, আই বি বি, আই স্মল বি বি ক্যাপিটাল বি, এটাও আই স্মল বি ক্যাপিটাল বি, এফ কিউএস অ্যান্ড আর কিউ আর সেম, আর পি অ্যান্ড সেম, বাট দুজনের ভ্যালুটা সেম দেখো, কিন্তু দুজনের ডাইরেকশনটা আলাদা। এফ কিউএস এর ফোর্সটার ডিরেকশন কি, ইট ইজ ডট, মানে আউটওয়ার্ডস বোর্ড থেকে বেরিয়ে আসছে, আর এটার ডিরেকশন কি, এফ আর পিটা ক্রস মানে ইন টু দ্য বোর্ড হচ্ছে, তাই তো। তাহলে দুটো ইকুয়াল অ্যান্ড অপোজিট ফোর্স কি করবে, টর্ক ক্রিয়েট করবে না, মানে কি করবে, এই কয়েলটাকে ঘোরাবে। ইয়েস আর না, জাস্ট আগের মতো, আগে যে ওই তোমরা পড়েছিলে কি বলে, ওই টর্কের সময় যে পড়েছিলে, একটা কয়েল একটা ম্যাগনেটিক ফিল্ডের মধ্যে আছে, সেটা রোটেট করবে। তাহলে এটা কীরকম রোটেট করবে, আর পি থেকে কিউএস এর দিকে। মানে এবার যদি আমরা এটা আঁকি, তাহলে দেখবে এস আর পি কিউ, এই দিকে ফোর্সটা হচ্ছে ইনটু দ্য বোর্ড, আর এটা ডট আউটওয়ার্ডস। তার মানে কি, এটা এইভাবে রোটেট করবে। ইয়েস অর নো? অ্যারোটা দেখে নিশ্চয়ই বুঝতে পারছো অল অফ ইউ, তাই না। দেখো এটাকে ভেতরের দিকে, পি এর ওপর আর পির ওপর ভেতরের দিকে ফোর্স, মানে ভেতরের দিকে ঢুকবে আর পিটা, আর পি কিউ এর আর এদিকে তোমার কিউএস এর ওপর ওপরের দিকে ফোর্স। তার ফলে কি হবে, ও বাইরের দিকে বেরিয়ে আসবে। বুঝতে পারছো সবাই? ইয়েস অর নো? এইভাবে রোটেট করবে। অল অফ ইউ আন্ডারস্ট্যান্ড? দীপশিকা, সোমদেব, হ্যালো, বুঝতে পেরেছো সবাই? হ্যালো,
যেটা আজকে তোমাদের পাঠিয়েছি। দেখো এবার বুঝতে পারবে সবাই। এই যে থিওরি অফ ওয়ার্কিং, উই হ্যাভ আই ইজ দ্য কারেন্ট, পি কিউ আর এস এর মধ্যে দিয়ে কারেন্ট যাচ্ছে আই, এ বি সাইডস অফ দ্য রেক্টাঙ্গুলার, এ বি হচ্ছে এই যে এই কয়েলটাকেই দিয়েছে দেখো পি এস আর পি কিউ পি, আচ্ছা এটাকে এস আর, এটাকে কিউ নিয়েছে, এটাকে পি নিয়েছে, নো প্রবলেম। একই এই পয়েন্টটাকে আমি পি ধরেছিলাম, ওরা কিউ ধরেছে, ঠিক আছে, নো প্রবলেম। এ বি আর দ্য সাইডস অফ দ্য রেক্টাঙ্গুলার কয়েল, মানে এখানে দেখো সবাই একটু মন দিয়ে, এইবার এখানে তোমার এই যে সাইডস মানে এস আর এই পার্টটা হচ্ছে এ, আর এই লম্বা পার্টটা হচ্ছে স্মল বি, ঠিক আছে, দেখতেই পাচ্ছি যে এখানে বলে দিয়েছে স্মল বি। আর এখানে কি বলছে নাম্বার অফ কয়েল, আমি যেটা আগে এই যে এখন যেটা পড়ালাম এখানে দেখো একটা পাকের কয়েল ছিল, ওয়ান টার্ন, একটা পাক, নাম্বার অফ টার্নস ইজ ওয়ান, তো একটা পাকে কত কারেন্ট হচ্ছে আই, তাই না? তো এইখানে যদি n नंबर ऑफ पाक থাকে, n नंबर ऑफ टर्न्स থাকে, इफ देयर आर n नंबर ऑफ टर्न्स, अगर इसमें n नंबर ऑफ टर्न्स रहेगा तो क्या होगा, एक पाक एक टर्न के लिए आई करंट होता है, तो अगर यहाँ पर ऐसे ऐसे n नंबर ऑफ टर्न्स रहेगा तो कितना करंट होगा, तो बोलो एक टर्न के लिए आई करंट होता है, तो n नंबर करंट्स के लिए कितना करंट होगा, टोटल करंट n आई होगा। ये सर नौ दीपशिका समझ में आया? अगर यहाँ पर n नंबर ऑफ कॉइल रहता है, हेलो दीपशिका, डू यू आर यू एबल टू हियर? সোমদেব বুঝতে পারছো? সৌগত, হ্যাঁ স্যার। তাহলে এখানে n নাম্বার অফ টার্নস এর জন্য এই ফোর্সটা কত হতো, কিছুই না, টোটাল কারেন্ট কত হচ্ছে এনআই, एनआई হচ্ছে টোটাল কারেंट, देखते ही बच्चों अगर n नंबर ऑफ टर्न्स रहेगा तो टोटल करंट एनआई होगा, तो यहाँ पर फोर्स का वैल्यू क्या होगा, नथिंग बट एनआई हो जाएगा, टोटल কারেন্ট যেটা সেটাই হবে এনআই ইনটু বিবি। এখানেও ফোর্সটা কত হবে, आईटा माने कि आईटा मीन्स टोटल करंट, तो एखाने टोटल करंट तो n नंबर ऑफ टर्न्स के लिए एनआई हो जाएगा, सो दिस विल बी दिस, फॉर n नंबर ऑफ टर्न्स करंट का वैल्यू टोटल इतना हो जाएगा, क्लियर, एनआई इंटू बीबी, ओके, दिस इज द फॉर्मूला। এখানে দেখো সেটাই বলে n নাম্বার অফ টার্ন, তাহলে কি হচ্ছে, সিন্স দ্য ফিল্ড ইজ রেডিয়াল দ্য প্লেন অফ দ্য কয়েল ইজ অলওয়েজ রিমেন্স প্যারালাল টু দ্য ফিল্ড, দেখো ম্যাগনেটিক ফিল্ডটা প্যারালাল আছে, ওই প্লেনের সাথে প্যারালাল আছে, সো দ্য ম্যাগনেটিক ফোর্স অন দ্য সাইডস পি কিউ অ্যান্ড এস আর আর ইকুয়াল, যেটা বললাম দেখো পি কিউ আর এস আর এর মধ্যে কোনো ফোর্সই থাকবে না, আর ইকুয়াল অ্যান্ড অপোজিট অ্যান্ড কোলিনিয়ার, সো দ্য রেজাল্ট্যান্ট ইজ জিরো, মানে নেট ফোর্সটা জিরো হচ্ছে। এইবার ফ্লেমিংয়ের রুল তুমি যে কোনো ফ্লেমিংয়ের রুল ছাড়াও অ্যাপ্লাই করতে পারো, দেখতে যেটা বললাম, ফোর্স অন দ্য পিএস সাইডস ইনওয়ার্ড ফোর্স, পিএস সাইডে পিএস, এইখানে পিএস এর ওপর যেই ফোর্স হচ্ছে তার ভ্যালুটা বলে দিয়েছে দেখো এনআই ডিবি, যেটা আমি একটু আগে বোঝালাম এনআই বিবি, ওয়াইল কিউ আর ফোর্সেস অ্যান্ড ইকুয়াল নর্মাল আউটওয়ার্ড ফোর্স, তার ভ্যালুটাও সেম। তাহলে এত অবধি বুঝতে পেরেছো সবাই, যে আমি লাইন মার্কিং করে পড়াচ্ছি, so the two forces on PS and QR are equal and opposite, all of you understand? বুঝতে পেরেছো তো? এত অবধি তো আমি ড্র করে আগে বুঝিয়ে দিলাম, এবার লেখাটা দেখাচ্ছি। সোমদেব and हाँ सर। तो यहाँ पर देखो वही जो बोला है हमने वही बोल रहा था, इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्सेस, सो टोटल टॉर्क क्या होगा, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, यहीं से देखो फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो फोर्स क्या हुआ एन आई इंटू बी इंटू स्मॉल बी, जो हमने दिखाया यहाँ पर देखो फोर्स कितना मिला यहाँ पर एन आई इंटू बी इंटू स्मॉल बी, यहाँ पर दिख रहा है हमने एन नंबर ऑफ टर्न्स के लिए कितना फोर्स हो रहा है हर एक ब्रांच में, ये एन आई इंटू स्मॉल बी इंटू बी, ये हो रहा है हर एक टर्न के ऊपर फोर्स। तो यहाँ पे फिर से हम पिक्चर को ड्रॉ करते हैं, एक ही कॉइल लेकर नहीं ड्रॉ कर रहे, थोड़ा सा देखो यहाँ पर एक के ऊपर एक लगा हुआ है ना, एन, सो देयर आर एन नंबर ऑफ कॉइल्स, इसका लेंथ क्या है स्मॉल बी है, और इसका लेंथ क्या है ए है, ताई तो दिस इज द फोर्स। तो इस पार्ट के भीतर इस दिशा में कितना फोर्स कम कर रहा है एन आई स्मॉल बी इंटू कैपिटल बी, और इसके ऊपर एन आई स्मॉल बी इंटू कैपिटल बी, और ये दोनों फोर्स इक्वल एंड ऑपोजिट है, ये कैसा है डॉट है और ये
क्रॉस है, मतलब भीतर की तरफ या बाहर की तरफ। ये दोनों जो फोर्स है ऑपोजिट डायरेक्टेड, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है, यही इसका डिस्टेंस है ना। ये डिस्टेंस क्या है, स्मॉल ए है, दिख रहा है सभी को, সবাই বুঝতে পারছো। তাহলে টর্কের ভ্যালু কি হয়, ফোর্স যেই দুটো ইকুয়াল অ্যান্ড অপোজিট ফোর্স কাজ করছে তাদের ডিস্টেন্স ইন্টু ফোর্স, এটা করলেই টর্ক বেরিয়ে যায়। তাহলে টর্ক কত হওয়ার কথা, ফোর্স ইন্টু ওদের ডিস্টেন্স। তো ফোর্স কত আছে, এন আই স্মল বি ক্যাপিটাল বি, ওদের ডিস্টেন্সটা কত এ। সো দিস উইল বি ইয়োর টর্ক অ্যাক্টিং অন দ্য কয়েল। এবার দেখো এটাকে একটু সাজিয়ে লিখছি, এন আই ক্যাপিটাল বিটা লিখলাম, স্মল বি ইন্টু এ। এই স্মল বি ইন্টু এটা কি, स्मॉल बी इंटू ए यही कॉइलटार एरिया ना। एक रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ, है कि नहीं। तो ये स्मॉल बी इंटू कैपिटल ए की होच्छे रेडिया ना, ऑल ऑफ यू अंडरस्टैंड। सो इसको क्या लिख सकते हो, एन आई बी इंटू एरिया, कैपिटल ए मतलब एरिया, yes or no, understand all of you। so this is the total torque, Somdev and Deepshika। Yes, sir. okay, Shantanu understand, Sogato। তো এটাই হয়েছে দেখো, এ সাইন 90 করে এন আই বি ইন্টু ক্যাপিটাল এ করেছে ওরা, এটাই বুঝিয়ে দিলাম আমি। এন আই স্যার বি ওটা একবার দেখান, একটু লেখা বাকি আছে। কোনটা, আচ্ছা দাঁড়াও, এটা এটা হ্যাঁ স্যার। ওকে, হ্যাঁ এখানে ভালোভাবে দেখিয়েছি। ওকে দেখে নাও, পিকচার এটা লেখা হয়ে গেলে বলবে, পিকচারটাও লিখে নিতে পারো, আমি জুম করব। হ্যাঁ স্যার হয়ে গেছে। দিস ইজ দ্য পিকচার, তাই না, এই পিকচারটাই ওখানে আছে। ইউ ডোন্ট নিড টু ওরি অ্যাবাউট, তুমি পুরো রেকর্ডিংটাই পেয়ে যাবে, সবাই পেয়ে যাবে এখানে। এই যে দেখো, এইটা হচ্ছে এটা, দিস ইজ দ্য স্মল এ, যে দেখো তলায় লিখে দিয়েছে স্মল এ, অ্যান্ড দিস ইজ দ্য বি। তাহলে এর এরিয়াটা কি হবে, এ বি ক্যাপিটালে, সেটাই বলেছে এখানে যে এন আই ইন্টু এ বি ইজ ইকুয়াল টু ক্যাপিটালে মানে এরিয়া। ঠিক আছে, তো থিটা ইজ, এবার তো এটা হয়ে গেল। এবার কি হচ্ছে দেখো, যখনই কারেন্টটা যাবে এই কয়েলের মধ্যে দিয়ে, কারেন্টটা যাবে কি হবে, এটা রোটেট হবে, তাই না। এবার রোটেট হলে কি হবে, রোটেট হলে ও তো একটা সিলিন্ডারের মধ্যে আছে, তাই না। যখনই কারেন্টটা গেল তখন কি হবে, এই টর্কটা কাজ করবে। যখনই কোনো কিছুর ওপর টর্ক কাজ করে ও রোটেট হয়, তাই না, জিনিসটা রোটেশন হয় যখনই কারোর ওপর টর্ক জিনিসটা কাজ করে। তাহলে এখানে দিয়েছে দিস টর্ক ডিফ্লেক্টস দ্য কয়েল থ্রু অ্যান অ্যাঙ্গেল আলফা, মানে এই টর্কটা কি করছে, এই টর্কটা থাকার পরে আমি একটু আরবার একটু তোমাদের এখানে এই করছি, একটা ছবি আঁকছি। মেন স্ট্রাকচারটা আমাদের একটু মাঝে মাঝে মনে করে নিতে হবে। এই তো ছিল কয়েলটা, আর সিলিন্ডারটা ছিল এরকম, তাই তো। এই সিলিন্ডারটার ওপরে আমাদের কয়েলটা এরকম ছিল। যাই হোক, এবার যখন এর মধ্যে দিয়ে কারেন্ট যাবে, এর মধ্যে একটা টর্ক কাজ করবে, এটা এদিকে এটা এদিকে। ফলে কি, এর ওপরে কি আছে দেখো, আমি দেখিয়েছিলাম কিছু দিয়ে হয়তো এটা ঝুলছিল, বা তলায় একটা স্প্রিং লাগানো আছে। তো যেই কারেন্ট যাচ্ছে টর্ক হচ্ছে, ফলে কি হবে, এই জিনিসটা রোটেট হবে। এসব না, এই কয়েলটার ওপর তোমার টর্ক কাজ করছে, তার ফলে কি হবে, টর্ক কাজ করছে মানে কি, ভেতরের দিকে একটা ফোর্স আর বাইরের দিকে একটা ফোর্স, এর ফলে কি একটু পরে এটা রোটেট হয়ে এরকম হয়ে যাবে জিনিসটা দেখতে, তখন তোমার সিলিন্ডারটাকে এরকম লাগবে দেখতে। বুঝতে পারছো সবাই, ইয়েস অর নো। তো এই যে ঘুরে গেল, স্প্রিংটাও তো এরকম করে ঘুরে যাবে, আবার কি স্প্রিংটা ওর ইলাস্টিসিটির জন্য আবার এই দিকে ফিরে আসতে চাইবে, ইয়েস অর নো, তাই তো সোমদেব অ্যান্ড আদার্স। কারেন্টটা যাওয়ার ফলে এটা রোটেট করে যাবে, তাই তো দীপশিকা, হ্যালো। ইয়েস স্যার। যখনই যাবে কারেন্টটা ওর ইসের জন্য এরকম করে রোটেট করে যাবে, রোটেট করার ফলে কিছুক্ষণ পরে আবার অরিজিনাল পজিশনে ফিরে আসতে চাইবে, কেন, স্প্রিংয়ের ইলাস্টিসিটির জন্য। সো তখন কি হবে, এই যে এই পজিশন থেকে, লেট দিস পজিশন ইজ 1,
and this position is 2. এই 1 থেকে 2-তে যখনই কারেন্ট গেল টর্কের জন্য রোটেট করলো, এবার ও কতটা রোটেট করলো এর থেকে এই পজিশনে, এইখানে ধরো লাইনটা এরকম ছিল, এবার এইখানে লাইনটা কি হলো এরকম চেঞ্জ হয়ে গেল অ্যাক্সিসটা, মানে অ্যাক্সিসটা না রোটেশন, তাহলে এই দুটো পজিশনের মধ্যে কতটা রোটেশন হলো এইখান থেকে তুমি বার করতে পারবে কি? দাঁড়াও এক সেকেন্ড, এখানে দাগ পড়ে গেল, এটা তো টি ছিল টর্ক, এই দুটো পজিশনের মধ্যে তুমি বার করতে পারবে কি না ও কতটা অ্যাঙ্গেলে রোটেট হলো, ইয়েস অর নো? 1 থেকে 2-এ ও কতটা অ্যাঙ্গেল, এখান থেকে রিডিংটা পেয়ে যাচ্ছ, রিডিংটা তুমি এইখান থেকে পেয়ে যাচ্ছ। এটা দুটো পজিশনকে আমি একে বোঝালাম। তো যখন রোটেট করবে জিনিসটাতে একই জায়গায় ঘটবে, রোটেট করলো তখন এইখান থেকে যে নতুন পজিশনটা হলো 2 নম্বর একই জায়গায় ঘুরে গেল, তুমি এখান থেকে রিডিং আলফাটা পেয়ে যাবে। আলফাটা কি না কতটা অ্যাঙ্গেলে ওর টুইস্ট হলো, কতটা অ্যাঙ্গেলে ঘুরে গেল। অল অফ ইউ আন্ডারস্ট্যান্ড? বুঝতে পারছো তো কী করে অ্যাঙ্গেলটা মাপা হবে? সোমদেব, দীপশিকা, সৌগত, শান্তনু, ওকে সেটাই এখানে বলেছে। এই যে through an angle alpha a restoring torque is set up in the coil due to the elasticity of the spring such that, এবার টর্কের সাথে অ্যাঙ্গেলটার রিলেশন কি, এই যে টি রিস্টোরিং মানে যার জন্য আবার আগের পজিশনে ফিরে আসবে, এই টর্কের সাথে এর রিলেশনটা হচ্ছে আলফার কে ইন্টু আলফা। দিস ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট। টি ইজ ইকুয়াল টু কে ইন্টু আলফা, এখানটা আমি জুম ইন করছি, টি ইজ ইকুয়াল টু k into alpha, where k is the torsion constant of the spring. Okay, that is the torque required to produce unit angular twist. ঠিক আছে তো? এবার এটা বুঝতেই পারছো, যদি আলফা ইকুয়াল টু 1 হয় তাহলে টি ইকুয়াল টু কে, সেটাই বলেছে। তাহলে এবার রিস্টোরিং টর্ক মানে যতটা রিস্টোরিং টর্ক হলো সেটাই রিফ্লেক্টিং টর্ক, মানে কি বলতো আর কিছুই না, মানে রিস্টোরিং টর্ক ইকুয়াল টু ডিফ্লেক্টিং টর্ক মানে কি, এইখানে ধরো এটাকে হয়েছিল ডিফ্লেক্টিং টর্ক, টি ডিফ্লেকশন, মানে টি ডির জন্যই তো রোটেট হলো, যেই টর্কটার জন্য রোটেট হচ্ছে সেটাই টি ডিফ্লেকশন। আবার কি এই পজিশনে গিয়ে টি রেস্টোরিং হবে না, টি রেস্টোরিং মানে ওই ইলাস্টিসিটির জন্য ও আবার আগের পজিশনে ফিরে আসবে স্প্রিংটার জন্য, ইয়েস অর নো? বুঝতে পারছো? এখানে সবাই গোলাবে না। টি ডি মানে টি সাফিক্স ডি মানে টি ডিফ্লেকশন, ডিফ্লেকশন। অল অফ ইউ আন্ডারস্ট্যান্ড? ডিফ্লেকশনের জন্য হচ্ছে এটা, এটার জন্য ডিফ্লেকশন হচ্ছে কারেন্টটা গেল, ফোর্সটা আনইকুয়াল ফোর্স দুটো প্রান্তে কাজ করলো, তার ফলেই তো রোটেশন হলো, সেটাকেই टी डिफ्लेक्शन হচ্ছে, মানে যার জন্য डिफ्लेक्शन होচ্ছে, जिसके लिए डिफ्लेक्शन हो रहा है। जब उसके बाद एक के बाद दो सिचुएशन में जाएगा वो फिर से वापस आएगा 2 से 1 की तरफ, क्यों आएगा? ड्यू टू स्प्रिंग कांस्टेंट, है ना, है कि नहीं, इलास्टिसिटी ऑफ द स्प्रिंग। तो इसके वजह से 2 से 1 में जब आएगा फिर से ओरिजिनल पोजीशन में लौट आएगा, तो ये दोनों का टॉर्क, इस यहाँ पर जो टॉर्क होगा जिस टॉर्क के वजह से वो पुराना वापस अपने पुराने स्थिति में वापस आएगा, उस टॉर्क को क्या बोल रहे हैं? टी आर। ये क्यों हो रहा है? वाई टी आर इज कॉजिंग? एनी वन ऑफ यू कैन यू आंसर? इट इज़ बिकॉज ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ द स्प्रिंग, है कि ना, उसके लिए तो वापस आ रहा है। ये बहुत ही सिंपल सा जवाब है, बुझते পেরেছো সবাই? অল অফ ইউ আন্ডারস্ট্যান্ড? সো টি ডি মাস্ট বি ইকুয়াল টু টি আর। দীপশিকা, সন্ধ্যা, বুঝতে পেরেছো? সেটাই বলেছে এখানে। हाँ सो के अल्फा इक्वल टू क्या होगा? फोर्स के अल्फा, मतलब रिस्टोरिंग टॉर्क हो रहा है के अल्फा, और हमारा डिफ्लेक्टिंग टॉर्क ये था, दिस इज द डिफ्लेक्टिंग टॉर्क जो यहाँ पे नहीं लिखा गया है, टी सफिक्स डी। ये क्या था? एन आई बी है, इसको इक्वेट कर दो, देखो एन आई बी है, ये रिस्टोरिंग टॉर्क इक्वल टू डिफ्लेक्टिंग टॉर्क। के अल्फा हमारा था रिस्टोरिंग टॉर्क जो एंगल की रिलेशन के साथ होता है जितना होगा, और एन आई बी है मतलब डिफ्लेक्टिंग टॉर्क। तो दोनों को इक्वेट कर दोगे तो क्या आएगा? अल्फा इक्वल टू एन बी ए, देखो एन बी ए बाई के इंटू आई। सो यहाँ से पता चल रहा है कि डिफ्लेक्शन एंगल मतलब अल्फा इज प्रोपोर्शनल टू কারেন্ট। অল অফ ইউ এবল টু সি না? বুঝতে পারছো তো সবাই? দেখো এখানে দিয়ে দিয়েছে, কেন হচ্ছে নিশ্চয়ই বুঝতে পেরেছো। অল অফ ইউ আন্ডারস্ট্যান্ড? এইখানে এই নোটসটাই সবচেয়ে ভালো আছে, ওই জন্য সবচেয়ে ভালো যে নোটসটা আছে সেটাই আমি দিয়েছি। বুঝতে পেরেছো সবাই? এত অবধি ক্লিয়ার? হ্যালো यस सर।
सोमदेव, अच्छा, thus the deflection produced by the galvanometer coil is produced by the proportional to the current। देखो I proportional हो रहा है current के साथ। Consequently the increment can be provided with the scale। यहाँ पर थोड़ा सा दिख दिया है और कुछ नहीं है। अभी देखो यहाँ पर जो एक टर्म है K बाई एन बी है, यहाँ पर I को क्या लिख सकते हो, I को घुमा फिरा कर कैसे लिख सकते हो, देखो फ्रॉम दिस इक्वेशन यू कैन राइट I इज इक्वल टू क्या होगा, K बाई एन बी ए इंटू अल्फा, है कि नहीं। यही को घुमा फिरा कर ऐसे लिखा गया है। देखो एक ही इक्वेशन, I को छोड़कर बाकी सबको लेफ्ट साइड में ले जाओ तो क्या होगा, I इक्वल टू के अल्फा बाई एन बी है, ये सब ना देखो उसी को लिखा गया। तो अल्फा को अलग से रखो और के बाई एन बी ए को अलग से रखो। के बाई एन बी ए को क्या बोलता है, यहाँ पर अलग से नाम दिया गया है। देखो द फैक्टर जी इक्वल टू के बाई एन बी ए इज कॉल्ड गैल्वेनोमीटर कांस्टेंट, इट इज़ नेम। तो गैल्वेनोमीटर कांस्टेंट किसको बोला जाता है, इसको याद रखना पड़ेगा सभी को। और इट इज़ कॉल्ड करंट रिडक्शन फैक्टर, ये इस इक्वेशन से ही आ रहा है, बहुत ही सिंपल सा टॉपिक सही है, ठीक है। तो जी मतलब के बाई एन बी ए, इट इज़ द गैल्वेनोमीटर कांस्टेंट और करंट रिडक्शन फैक्टर। इट इज़ डिफाइंड एज द करंट विच प्रोड्यूसेस डिफ्लेक्शन इन वन डिवीजन इन द गैल्वेनोमीटर। तो इसका मैथमेटिकल फार्मूला सभी को समझ में आया कहाँ से आया। अभी यहाँ पर बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ हम पढ़ाएंगे, क्या है ना, सेंसिटिविटी ऑफ द गैल्वेनोमीटर। अभी देखो सिंपल सी बात, यहाँ पर क्या हो रहा था, व्हाट इज़ द वर्किंग फंक्शन। जब भी इस कॉइल के भीतर से करंट जा रहा था तभी इसको रोटेशन हो रहा था, है कि नहीं, और कुछ नहीं। यहाँ पर करंट नहीं जाएगा तो कोई फोर्स नहीं जाएगा, कोई फोर्स काम नहीं करेगा तो कोई डिफ्लेक्शन भी नहीं होगा। एक सेकेंड, ऑल ऑफ यू अंडरस्टैंड, বুঝতে পারছো তো সবাই, यस और नो। কারেন্টটা যাচ্ছে বলেই তো টর্কটা কাজ করছে, यस और नो সোমদেব। হ্যাঁ স্যার। তো এখানে কারেন্টটা যাচ্ছে বলেই হচ্ছে, তো এখানে যেটা বলছে, তো এখানে কারেন্টটা যাচ্ছে বলেই যখনই কারেন্ট যাবে তখনই ডিফ্লেকশন হবে। তো তার মানে আমরা কারেন্টটা যাচ্ছে এর প্রমাণটা কি পাচ্ছি বলো তো, और डिफ्लेक्शनটা देखी प्रूफ, हमें हम लोगों का प्रूफ मिल रहा है कि करंट जा रहा है, क्योंकि जब भी करंट जाएगा तभी टॉर्क काम करेगा। देखो टॉर्क के एक्सप्रेशन में क्या है, टॉर्क के एक्सप्रेशन में क्या है, एन आई बी ए, मतलब यहाँ पर आई घुसा हुआ है। जब करंट जीरो रहेगा इसका मतलब तब टॉर्क भी जीरो रहेगा, ये सब नो। देखो यहाँ पर हम फिर से लिख रहे हैं, बार बार इसी जगह पर हम फोकस कर रहे हैं। टॉर्क जो तुम्हारा था डिफ्लेक्शन, जिसके लिए डिफ्लेक्शन हो रहा था वो क्या था, एन आई बी ए। तो जब करंट जीरो रहेगा तब टॉर्क भी जीरो रहेगा, सिंपल सी बात, बिकॉज आई जीरो हो रहा है। और जब करंट रहेगा देन व्हेन करंट इज प्रेजेंट देयर, मतलब नॉट इक्वल टू जीरो, तब टॉर्क भी रहेगा, इसका वैल्यू होगा एन आई, जितना करंट रहेगा उतना। यस और नो दीपशिका, क्लियर। तो यहाँ Yes, sir. तो करंट है इसका, जब भी करंट रहेगा तभी हमें डिफ्लेक्शन मिलेगा। तो इसका समझ में, तो इसका मतलब क्या हुआ, जब हम डिफ्लेक्शन को देखकर पता चलेगा करंट सर्किट में जा रहा है। जब भी डिफ्लेक्शन होगा, ट्विस्ट होगा, वो चीज़ रोटेट करेगा, तब भी हमें मालूम पड़ेगा कि करंट जा रहा है कि नहीं। और जब ट्विस्ट नहीं होगा, कोई भी रोटेशन नहीं होगा, तब क्या पड़ेगा, तब मतलब हम लोगों को समझ में आएगा कि करंट नहीं जा रहा है, सर्किट में कोई करंट नहीं है, इसीलिए कोई डिफ्लेक्शन भी नहीं है। ऑल ऑफ यू अंडरस्टैंड। तो यहाँ पर सेंसिटिविटी का मतलब क्या है, बहुत ही ध्यान से देखो, किताबों वाली नॉलेज में अभी जाने का नहीं है, एकदम सिंपल सी बात। कोई भी चीज़ बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है मतलब क्या है, इसका समझ में आता है। बोलता है ना ये सेंसिटिव इशू है, इसके बारे में न्यूज़ नहीं दिया जाएगा, या फिर ये बहुत ही सेंसिटिव केस है, इसका मतलब क्या है। सेंसिटिव मतलब हिंदी में जो बांग्लाয় যেটা বলে স্পর্শকাতর, তাই না, মানে সামান্য কিছু দিলেই একটা বিশাল রেজাল্ট পাওয়া যায়, মানে রেজাল্টের থেকে শুরু করে বিশাল একটা এফেক্ট পাওয়া যায়, তাই তো। ये सब नो, थोड़ा सा कुछ देने से ही बहुत ज़्यादा इफेक्ट होता है, उसी को सेंसिटिव बोला जाता है, ये सब नो, ताई तो।
অল অফ ইউ আন্ডারস্ট্যান্ড। তো গ্যালভানোমিটারের সেন্সিটিভিটি মানে এই যে আমরা দেখতে পাচ্ছি এখানে কারেंट गले डिफ्लेक्शन হচ্ছে। तो सामान्य परिमाण करंट गले अगर थोड़ा सा करंट जाने से बहुत ज़्यादा डिफ्लेक्शन होगा वही ज़्यादा सेंसिटिविटी का होगा। ये सर नो। फॉर एग्जांपल जीरो करंट था तब तो डिफ्लेक्शन नहीं होगा। अगर हमें पॉइंट फॉर एग्जांपल किसी चीज़ का भी हम एक सेकंड यहाँ पर देखो थोड़ा सा करंट जा रहा है। फॉर एग्जांपल जीरो करंट था, जब जीरो करंट है तब तो कोई रिफ्लेक्शन नहीं मिलेगा, जीरो का रिफ्लेक्शन। फॉर एग्जांपल यहाँ पर हम 1 मिली एम्पियर करंट जा रहा है, इसके लिए हमें डिफ्लेक्शन मिल रहा है 2 यूनिट। और एक दूसरा सेटअप है, ये एक इंस्ट्रूमेंट है और ये एक नंबर का इंस्ट्रूमेंट है, 2 नंबर सेकेंड टाइप ऑफ इंस्ट्रूमेंट। यहाँ पर भी जीरो करंट जाएगा, इसको हम करंट से लिखते हैं, दिस इज आई। जीरो जब करंट रहेगा सभी इंस्ट्रूमेंट में डिफ्लेक्शन जीरो रहेगा। यहाँ पर दिख रहा है जब 1 मिली एम्पियर करंट जा रहा है डिफ्लेक्शन का एंगल जो मिल रहा है वो है 4। तो किसका सेंसिटिविटी ज़्यादा है बोलो तो, दिमाग लगा के सभी लोग। पहले इंस्ट्रूमेंट में जब जीरो करंट था उसका डिफ्लेक्शन भी जीरो था, सेकेंड में भी सेम होगा। अब पहले में अगर 1 मिली एम्पियर करंट जाएगा तो डिफ्लेक्शन होगा 2, और दूसरे में 1 मिली एम्पियर करंट जाने से डिफ्लेक्शन हो रहा है 4। तो कौन सा ज़्यादा सेंसिटिव होगा बोलो दीपशिका एंड सोमदेव। बोलो हेलो रिप्लाई। यस सर। कौन सा में ज़्यादा सेंसिटिविटी होगा, एक में या दो में? एक में 1 मिली एम्पियर करंट जाने से 2 यूनिट डिफ्लेक्शन हो रहा है, और दो में 1 मिली एम्पियर करंट जाने से 4 यूनिट का डिफ्लेक्शन हो रहा है। तो किसका सेंसिटिविटी ज़्यादा होगा? हमने क्या बोला था? 4 मिलीमीटर डिफ्लेक्शन हो जाता है। दीपशिका तुम बोलो। हमने सेंसिटिविटी का कॉन्सेप्ट क्या बोला? थोड़ा सा देने से ज़्यादा इफेक्ट मिलता है, उसी को ज़्यादा सेंसिटिव होता है कि नहीं। तो यहाँ पे देखो दोनों में एक ही दे रहा है, एक ही करंट जा रहा है, किसमें ज़्यादा डिफ्लेक्शन हो रहा है? सेकेंड केस में ना, है कि नहीं दीपशिका? सेकेंड में 4 मिलीमीटर है। इसमें ज़्यादा डिफ्लेक्शन मिल रहा है, पहले में तो 2 यूनिट और सेकेंड में 4 यूनिट हो रहा है, इसीलिए इसका सेंसिटिविटी ज़्यादा होगा। एकदम बहुत ही सिंपल। तो यहाँ पर देखो सेंसिटिविटी का अभी डेफिनेशन भी तुम लोगों को पता चलेगा। गैल्वेनोमीटर इज सेड टू बी सेंसिटिव इफ इट शोज लार्ज स्केल डिफ्लेक्शन। देखा, लार्ज स्केल डिफ्लेक्शन इवन व्हेन ए स्मॉल करंट इज पास थ्रू इट और स्मॉल वोल्टेज इज अप्लाइड टू इट, तभी इसका सेंसिटिविटी ज़्यादा होगा, जो हमने बोला वही। तो करंट सेंसिटिविटी क्या होगा? इट इज़ डिफाइंड एज द डिफ्लेक्शन प्रोड्यूस्ड इन द गैल्वेनोमीटर व्हेन यूनिट करंट फ्लोज थ्रू इट। जब यूनिट अमाउंट ऑफ करंट जाएगा उसके लिए जितना डिफ्लेक्शन मिलेगा उसी को बोलते हैं करंट सेंसिटिविटी। तो आई का वैल्यू क्या निकला था? देखो आई, व्हाट इज द आई? आई वाज के अल्फा बाई एन बी ए, मतलब के अल्फा बाई एन बी ए। एक सेकेंड, तो यहाँ पर अल्फा बाई आई करो तो क्या होगा? इफ यू यहाँ पर ही देखो के अल्फा बाई एन बी ए, तो अल्फा बाई क्या होगा? एन बी ए बाई के, है कि नहीं? देखो आई इज इक्वल टू आया के अल्फा बाई एन बी ए, हम यहाँ पर लिख रहे हैं। करंट का वैल्यू क्या आया? के अल्फा बाई एन बी ए। तो अल्फा बाई ए क्या होगा? देखो आई को इधर चलो ले जाओ और इसको इधर ले जाओ, तो क्या होगा? ये अल्फा बाई आई करोगे तो एन बी ए बाई के होगा, है कि नहीं? तो इसी को क्या बोलते, इसका मतलब क्या है? अल्फा बाई आई का मतलब क्या है? डिफ्लेक्शन। अल्फा क्या है? डिफ्लेक्शन एंगल, और आई क्या है? करंट जिसके वजह से डिफ्लेक्शन हो रहा है। तो अगर आई इक्वल टू 1 होगा उसी को तो सेंसिटिविटी बोलते हैं ना, है कि? देखो
1 यूनिट के लिए जितना डिफ्लेक्शन होता है। यहाँ पे डेफिनेशन में क्या बोला है, डिफाइंड एज द डिफ्लेक्शन प्रोड्यूस्ड इन गैल्वेनोमीटर व्हेन यूनिट करंट, मतलब अगर I1 होगा तब अल्फा का वैल्यू को ही सेंसिटिविटी बोलता है। तो यहाँ पे देखो, इफ I इज इक्वल टू 1 फॉर I इज इक्वल टू 1 अल्फा इज इक्वल टू सेंसिटिविटी, इसी को बोला गया है। तो जब I इक्वल टू 1 तब क्या होगा, अल्फा बाई आई का वैल्यू तो 1 होगा, तो इसी को सेंसिटिविटी बोला जाएगा। समझ में आया सभी को? बहुत ही सिंपल सी बात है कि नहीं? বুঝতে পেরেছো সবাই? সন্দেহ? হ্যাঁ স্যার। दीपशिका, अल्फा बाई आई, जब आई इक्वल टू 1 होगा तो अल्फा बाई आई तो 1 है, तो दिस विल बी गिव यू सेंसिटिविटी, उसी को बोला गया। देखो यहाँ पर इसी को बोला गया है, अल्फा बाई आई इज इक्वल टू एन बी ए बाई के। अभी वोल्टेज सेंसिटिविटी क्या है, इट इज डिफाइंड एज द डिफ्लेक्शन प्रोड्यूस्ड बाय द गैल्वेनोमीटर व्हेन यूनिट पोटेंशियल डिफरेंस गिवन, मतलब इसका क्या है, इसका वैल्यू है वोल्टेज सेंसिटिविटी का जो फॉर्मूला है, इट इज अल्फा बाई वी, इट इज अल्फा बाई वी। जैसे करंट सेंसिटिविटी था अल्फा बाई आई, वैसे ये क्या है ना, अल्फा बाई वी है। अंडरस्टैंड? अब वोल्टेज के साथ करंट का क्या रिलेशन, ऑल ऑफ यू नो, V इक्वल्स टू आई आर ना, ओहम्स लॉ क्लास 9-10 में पढ़े थे, है कि नहीं? दीपशिका, सोमदेव एंड अदर्स। हाँ सर। तो यहाँ पे देखो V को ओहम्स लॉ का अप्लाई किया गया है, अल्फा बाई वी था, अल्फा का अल्फा ही रख दिया, नीचे V इक्वल टू आई आर बैठा दिया, ठीक है। अभी इस इक्वेशन को वी एस के साथ हम आई एस का रिलेशन निकालेंगे, सभी लोग ध्यान से देखो। तो वी एस इक्वल टू अल्फा बाई वी हुआ, अल्फा बाई वी आर हुआ, है कि नहीं? तो अल्फा बाई आई का वैल्यू क्या है, यहाँ से लिखा, अल्फा बाई आई का वैल्यू देखो यहाँ से लिख दिया, एन बी ए बाई के, एन बी ए बाई के नीचे आर रहेगा। इसको समझ में आया सभी को? हमें बताओ, ऑल ऑफ यू अंडरस्टैंड? यस सर। अभी हम ये जो रिलेशन है वोल्टेज सेंसिटिविटी, ये क्या है, वी एस है, ये दिख रहा है, वोल्टेज सेंसिटिविटी इज वी एस, एंड करंट सेंसिटिविटी ये क्या है, आई एस है। ये दोनों के बीच का रिलेशन हम समझाएंगे, इसके ऊपर प्रॉब्लम्स आता है, ठीक है, मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर में। देखो सभी लोग ध्यान से नोट डाउन कर लो, पहले आई एस का फॉर्मूला नोट डाउन कर लो और वी एस का फॉर्मूला नोट डाउन कर लो पहले, तभी लोग सभी को समझ में आएगा। ये अपने खाते में लिख लो सभी। व्हाट इज आई एस, आई एस का फाइनल वैल्यू क्या आया, एन बी ए बाई के, इसको लिख लो। और वी एस का वैल्यू क्या आया, सारे हर एक स्टेप को पहले अपने खाते में लिख लो सभी स्टूडेंट्स। अल्फा बाई आई एस मतलब अल्फा बाई आई इक्वल टू दिस, वी एस मतलब अल्फा बाई वी इज इक्वल टू अल्फा बाई आई आर इज इक्वल टू दिस, सभी के सभी स्टेप्स लिख लो, उसके बाद हम कराएंगे। সবার লেখা হয়ে গেলে আমাকে বলবে, এতগুলো তাতে তো সময় লাগার কথা না। सभी का लिखा हो गया ये अपने खाते में? हेलो हेलो, सबका लिखा हो गया? हाँ सर, मेरा हो गया। अच्छा, तो हम यहाँ पर दिखाते हैं, स्क्रीन शेयर करते।
आई एस इक्वल टू अल्फा बाई आई इज इक्वल टू एन बी ए बाई ए, वी एस इक्वल टू अल्फा बाई वी इक्वल टू अल्फा बाई आई आर इज इक्वल टू एन बी ए बाई के आर. Look at this. This is the current sensitivity IS and this is the voltage sensitivity that is VS. अभी देखो VS को कैसे लिख सकते हो. VS इज इक्वल टू तुम्हें मिला अल्फा बाई V, मतलब अल्फा बाई आई आर. ये मिला इस रिलेशन से, यही से सारे के सारे रिलेशन निकल जाएगा. अभी देखो अल्फा बाई आई क्या है, व्हाट इज द अल्फा बाई आई. दिस इज द अल्फा बाई आई इज इक्वल टू आई एस. तो यहाँ पर अल्फा बाई आई के जगह पर क्या लिख सकते हो, आई एस है कि नहीं. तो आर बाकी रहेगा. सो यू कैन राइट वी एस इज इक्वल टू आई एस बाई आर. मतलब इसका मतलब क्या हुआ, वी एस इक्वल टू आई एस बाई आर. वी एस क्या है, वोल्टेज सेंसिटिविटी, और आई एस क्या है, करंट सेंसिटिविटी. ऑल ऑफ यू अंडरस्टैंड. सो ये रिलेशंस के माध्यम से थोड़ा सा प्रॉब्लम आ सकता है, या फिर बड़े बड़े प्रॉब्लम करने के लिए इस चीज़ का हेल्प लेना पड़ सकता है. ठीक है. तो क्या हुआ, इसका मतलब क्या है, वोल्टेज सेंसिटिविटी इज इक्वल टू करंट सेंसिटिविटी बाई रेजिस्टेंस. ऑल ऑफ यू अंडरस्टैंड. समझ में आया सभी को. सोमदेव एंड दीपशिका. हाँ सर, हाँ. हाँ सर. इसमें सब लिख लो. ये डेरिवेशन बहुत ही छोटा सा डेरिवेशन है. সবার লেখা হয়ে গেছে, রেকর্ডিংও পেয়ে যাবে. ওকে सर एक बार राइट साइड में दिखाइए ना. इसको इसको सर जूम मत कीजिए. ठीक है सर. हाँ बोलो. एनी प्रॉब्लम. हेलो. नो सर. ओके लिखा हो गया. हाँ सर. ओके दिस इज द सेंसिटिविटी का जो प्रॉब्लम, सेंसिटिविटी ऑफ द यही से आ रहा है कि वोल्टेज सेंसिटिविटी इक्वल टू करंट सेंसिटिविटी बाई रेजिस्टेंस. देखो यहाँ पर यही बोला गया, वी एस इज इक्वल टू आई एस बाई आर. अब यहाँ पर थोड़ा सा एनालिटिक स्टडी किया गया है, किस किस फैक्टर के ऊपर सेंसिटिविटी ऑफ द कॉइल डिपेंड करेगा. देखो सेंसिटिविटी कॉइल नंबर ऑफ टर्न्स एन के ऊपर डिपेंड करेगा. देखो सेंसिटिविटी ऑफ कॉइल इन टर्म्स ऑफ करंट सेंसिटिविटी अगर पकड़ोगे तो क्या होगा, देखो एन है, बी है. देखो यहाँ पर सेंसिटिविटी में क्या है, एन बी ए, उसी का बोला गया है. नंबर ऑफ टर्न्स, मैग्नेटिक फील्ड, एरिया एंड टॉर्सन कांस्टेंट. नीचे देखो क्या है, के है, उसी का बोला गया है. ठीक है. फैक्टर्स बाई हुई सेंसिटिविटी ऑफ ए मूविंग कॉइल कैन बी इंक्रीज. ये पढ़ोगे तो समझ में आ जाएगा. अगर नंबर ऑफ टर्न्स इंक्रीज करोगे तो क्या होगा, करंट सेंसिटिविटी इंक्रीज कर जाएगा, है कि नहीं. देखो पूरा समझ में आ रहा है. देखो आई एस इज प्रोपोर्शनल टू एन बी ए. एन को अगर बढ़ा दोगे तो क्या होगा, आई एस भी बढ़ेगा, मतलब सेंसिटिविटी बढ़ेगा. मैग्नेटिक फील्ड को बढ़ाओगे तो भी आई एस बढ़ेगा. एरिया को बढ़ा दोगे कॉइल का तो भी आई एस बढ़ेगा, है ना. अगर के को घटा दोगे, के को डिक्रीज कर दोगे तो भी आई एस बढ़ेगा. तो इसी माध्यम से तुम इसको सभी लोग चेंज कर सकते हो. ठीक है. देखो बाई डिक्रीजिंग द वैल्यू ऑफ टॉर्सन कॉन्स्टेंट, जो हमने बोला, द टॉर्सन कॉन्स्टेंट कैन बी मेड स्मॉल बाई यूजिंग सस्पेंशन वेयर एंड स्प्रिंग फॉस्फोरस ब्रोंज. ये फॉस्फोर ब्रोंज के माध्यम से के का वैल्यू को डिक्रीज किया जाता है ताकि सेंसिटिविटी का इंक्रीमेंट हो. Okay, these are the ways how
थ्रू विच यू कैन चेंज द, यहाँ पर बहुत सारे एडवांटेज डिसएडवांटेज, तो इससे ज़्यादा अच्छा मटेरियल कहीं पर भी तुम्हें नहीं मिलेगा। ये तो हमने समझाने के लिए मार्किंग किया, लेकिन तुम्हारे पास जो सभी लोगों के पास जो नोट्स है उसमें ये सब मार्किंग वगैरह नहीं है, पूरा क्लियर कट है, आज ही पढ़ लोगे तब भी समझ में आएगा। ठीक है, नाउ आई विल गो थ्रू द प्रॉब्लम्स आई हैव सेंड ऑलरेडी टू ऑल ऑफ यू। जस्ट ये थ्योरी को 3-4 मिनट अगर हो सके तो पढ़ लो, उसके बाद हम प्रॉब्लम्स में चले जाएंगे, प्रॉब्लम सॉल्विंग में। ओके, ये जो प्रॉब्लम था पहले उसका हम दिखा रहे हैं। पाइवोटेड मतलब नथिंग बट जो ऊपर से सस्पेंडेड हो रहा है, मतलब झूल रहा है। ठीक है, ये एक ऐसा कॉइल था जिसका एरिया नंबर ऑफ टर्न्स क्या है, 60 नंबर ऑफ टर्न्स, देयर आर 60, n इज इक्वल टू 60 बोला गया है। रेगुलर कॉइल ऑफ एरिया को ही बोला गया है। एरिया क्या है, एरिया 5 इंटू 10⁻⁴। जैसे ही प्रॉब्लम आएगा ना, पूरा क्या क्या दिया गया है एग्जाम्पल में उसको लिख लोगे। व्हाट इज द टॉर्शनल कांस्टेंट ऑफ द हेयर स्प्रिंग, टॉर्शनल कांस्टेंट को निकालने के लिए बोला गया है। व्हाट इज द टॉर्शनल कांस्टेंट। सर आप ये ए लिखिए, क्या लिखिए? ए मतलब एरिया, दिस इज एरिया। तुम्हें प्रॉब्लम सेट मिला है तो हमें सेंड कर हाँ दिया। सर। तो देखो एरिया को बोला गया है व्हाट इज द टॉर्शनल कांस्टेंट, मतलब के को निकालने के लिए बोला है। अभी देखो हमने अभी लिख रहे हैं क्योंकि तुम्हारे जाने का कुछ जल्दी है। देखो एक फॉर्मूला आज हमने सिखाया था, क्या था ना, के के साथ टॉर्शनल कांस्टेंट, यहाँ पर व्हाट इज द टॉर्शनल कांस्टेंट ऑफ द हेयर स्प्रिंग, मतलब के को निकालने के लिए बोला है। तो यहाँ पर देखो एक फॉर्मूला, के के साथ अल्फा का क्या रिलेशन है, देखो यहाँ पर भी देख सकते हो के साथ अल्फा का रिलेशन क्या है। एकदम देखो पीडीएफ में पहले ही के साथ अल्फा का रिलेशन यहाँ पर दिख रहा है। के इज इक्वल टू अल्फा इज इक्वल टू NBA बाई के इंटू आई, ये सब नो सही तो। अल्फा इज इक्वल टू, सभी लोग आज ही प्रैक्टिस करोगे या तो कल, उससे ज़्यादा देर मत करना नहीं तो दिमाग से निकल जाएगा। और पहले देख के उसके बाद ना देख के लिखो। अल्फा इज इक्वल टू NBA बाई के इंटू आई, इसी के ऊपर डिपेंड करके, सिर्फ इसी के ऊपर प्रॉब्लम्स आता है, बहुत इजी सवाल आता है। देखो अल्फा इज इक्वल टू NBA बाई के इंटू आई, तो यहाँ से तुम्हें टॉर्शनल कांस्टेंट जिसको के बोला जाता है उसको क्या कैसे निकाल सकते हो, यू कैन रेडिली राइट के इज इक्वल टू क्या होगा, NBA बाई अल्फा इंटू आई, ये सब ऑल ऑफ यू अंडरस्टैंड। तो यहाँ पे देखो n का वैल्यू बोला गया है, व्हाट इज द n का वैल्यू 60, क्लियर। i का वैल्यू क्या बोला गया है 0.2 एम्पियर, 0.2 मिली एम्पियर, मतलब 0.2 इंटू 10⁻⁻3, क्लियर। उसके बाद क्या आएगा एरिया, एरिया को क्या बोला गया है 5 इंटू 10⁻⁴, 5 इंटू 10⁻⁴। अल्फा, अल्फा क्या क्या बोला गया है करेंट सेंसिटिविटी, एक सेकेंड, अल्फा देखो अल्फा, तो यहाँ पर अल्फा क्या है, अल्फा मतलब अल्फा, ये अल्फा क्या था, पॉइंट टू बी नोटेड, ये अल्फा क्या था यहाँ पर, बिल्कुल उसका कितना डिफ्लेक्शन एंगल हो रहा था, यह है कि नहीं, ऑल ऑफ यू अंडरस्टैंड। देखो यहाँ पर क्या बोला गया था, अल्फा क्या है डिफ्लेक्शन एंगल, दिख रहा है सभी को, हेलो, देखो यहाँ पर एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन, सोमदेव एंड दीपशिका दिख रहा है, यहाँ पर मार्किंग कर रहा है हाँ सर। एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन। तो अल्फा को देखो ये प्रॉब्लम में क्या बोला गया है, एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन व एंगुलर डिफ्लेक्शन बोला गया 18 डिग्री, सो अल्फा नीचे 18 होगा। सो जस्ट पुट दिस वैल्यूज, यू विल गेट द वैल्यू ऑफ के का एक यूनिट होता है, के का क्या यूनिट होता है ना, इसका यूनिट होता है न्यूटन मीटर पर डिग्री, क्योंकि ऊपर क्या होता है, देखो ऊपर न्यूटन रहता है, न्यूटन मतलब फोर्स, फोर्स का मतलब क्या है
NIBA IDLB NIILB मतलब देखो IB तो ये समझने के लिए हम बोल रहे हैं फोर्स क्या होता है। अभी ये समझने के लिए ज़रूरत नहीं है, बाद में अगर ज़रूरत पड़े हम बोल देंगे, समझा देंगे इसका यूनिट क्या होता है ना। अभी फ़िलहाल समझ लो, बाद में हम समझा देंगे। न्यूटन मीटर पर डिग्री, देखो नीचे डिग्री एंगल बोला गया अल्फ़ा, इसीलिए इसका डिग्री बोला जाता है। और न्यूटन क्या है, फोर्स, और मीटर उसका लेंथ, मतलब किसी भी चीज़ का लेंथ। ये यूनिट ऊपर न्यूटन मीटर क्यों होता है ये अभी समझा सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा टाइम का इशू हो जाएगा, नहीं तो और कोई प्रॉब्लम नहीं कर पाएगा, इसलिए हम उसको नहीं समझा रहे। ठीक है, बाद में हमें याद कर देना, हम बता देंगे। किताब में भी मिल सकता है कि ए का यूनिट क्या है, तो आई विल मेक यू अंडरस्टैंड वेरी सून, जस्ट रिमाइंड मी। ओके, तो इसका वैल्यू जो आएगा यहाँ पर, आई एम राइटिंग इट, नोट इट डाउन एंड सॉल्व इट इन योर ओन वे आफ्टर सम टाइम। 3 इंटू 10⁻⁹, 3 इंटू 10⁻⁹। ये प्रॉब्लम सभी को समझ में आया, कैसे करोगे? ऑल ऑफ यू अंडरस्टैंड पहले वाला प्रॉब्लम? Yes, sir. সোমদেব বুঝতে পেরেছো? শান্তনু? আচ্ছা, now move on to the next problem. Just read it out. सर मेरा टाइम हो गया है। Okay, don't worry about that. ये आज का लास्ट प्रॉब्लम है, you can leave now ठीक है and you सर। can see the video in the YouTube. I will share you the link of YouTube class. ओके सर। Okay. Best of luck for your journey. Okay. ओके सर। সোমদেব and others, দেখতে পাচ্ছো? ये হ্যাঁ স্যার। এই প্রবলেমটা কি হবে দেখো। A rectangular coil having each turn of length, কি বলেছে 5 সেন্টিমিটার কয়েলটার লেন্থ আর ব্রেথ হচ্ছে 2 সেন্টিমিটার, মানে ওর লেন্থ হচ্ছে 5 সেন্টিমিটার আর ব্রেথ হচ্ছে 2 সেন্টিমিটার, তাই তো? তাহলে ইউ ক্যান ইজিলি ফাইন্ড আউট দ্য এরিয়া অফ দ্য কয়েল। হোয়াট উইল বি দ্য এরিয়া? 5 সেন্টিমিটার मतलब কি হবে বলো? 5 ইন্টু 10⁻⁻², আর মানে এটা আমি এসআই এ নিয়ে যাচ্ছি, আর 2 সেন্টিমিটার मतलब 2 ইন্টু 10⁻²। সো দিস উইল বি দ্য এরিয়া। লেন্থ ইন্টু ব্রেথ করলে এই ইউনিটটা আসবে তোমাদের মিটার স্কোয়ারে, তাই তো? সো 10 ইন্টু 10⁻⁴। ওকে, সো দিস উইল বি দ্য এরিয়া। After that, reducing that, you will get 10⁻³ meter square is the area of the coil. All of you understand? শান্তনু, সোমদেব, সৌগত। সো এইটা করে কি পেলে না, এই কয়েলটার এরিয়াটা সবাই পেয়ে গেলে, তাই তো? ইয়েস অর নো? সবাই বুঝতে পেরেছো? সোমদেব, সৌগত, শান্তনু? হ্যাঁ। এটা করে তোমরা সবাই কয়েলটা, জাস্ট এ মিনিট। All of you understand?
This is how you can find out the area of the coil. Now next thing এখানে বলে দিয়েছে ওদের দেখো ম্যাগনেটিক फील्ड रेडियल मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन बोले दिए थे, तो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन बोला गया है। उसके बाद बोला गया है क्या, टॉर्शनल कांस्टेंट, मतलब k इज आल्सो गिवन, मैग्नेटिक फील्ड गिवन, k इज गिवन, यहाँ से यू कैन ক্যালকুলেট এরিয়া অলসো গিভেন বাই ফাইন্ড আউট করে নিলে। তারপরে কি বলেছে, টর্শনাল কনস্ট্যান্ট বলে দিয়েছে, অ্যাঙ্গেল অফ ডিফ্লেকশন আলফাটাও বলে দিয়েছে, আলফা ইজ অলসো গিভেন, কত বলেছে 0.2 রেডিয়ান, ইট ইজ গিভেন অ্যাজ 0.2 রেডিয়ান, তাই তো 0.2 রেডিয়ান। অ্যান্ড কারেন্ট ইজ অলসো গিভেন, কারেন্টের ভ্যালুটা কত বলে দিয়েছে 0.2 মাইক্রো অ্যাম্পিয়ার। So using the formula you can easily find out the number of turns। क्या फॉर्मूला था पिछले प्रॉब्लम का, जो फॉर्मूला यूज किया वही का देखो, अल्फा इज इक्वल टू एन बी ए बाई के इंटू आई, यही फॉर्मूला जो किताब में था आज समझाया, देखो अल्फा इज इक्वल टू एन बी ए बाई के इंटू आई, यही फॉर्मूला और कुछ नहीं है। इसको यहाँ पर बैठा दो, अल्फा इज इक्वल टू एन बी ए बाई के इंटू आई। तो यहाँ से हाउ कैन यू फाइंड आउट एन, एन को निकालना, एन क्या होगा के अल्फा बाई बी ए आई, क्लियर। तो यहाँ पे देखो के बोला गया है, के बोले दिए थे, के एर वैल्यू कत 1.5, के का वैल्यू क्या है 1.5 इंटू 10⁻⁻⁸। अल्फा का वैल्यू 0.2 रेडियन, क्लियर। बी का वैल्यू, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, all of you understand what is the value of magnetic field। यहाँ पर बोला गया है 2.5, मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू 2.5 इंटू 10⁻⁻² वेबर पर मीटर स्क्वायर। एरिया तो तुमने निकाला ही 10⁻³ थोड़ी देर पहले यहाँ पर हमने दिखाया था, टू फाइंड आउट द एरिया ऑफ द कॉइल, ये दिस इज है ना, तो 10⁻³ बस। और करंट का वैल्यू बैठा दो यहाँ पर, बी ए आई था, तो करंट का वैल्यू क्या है 2 माइक्रो एम्पियर, 2 माइक्रो एम्पियर मतलब यहाँ पर देखो एक सेकेंड, 2 माइक्रो एम्पियर, आई इज इक्वल टू, ये 0.2 नहीं था 2 माइक्रो एम्पियर था। 2 माइक्रो एम्पियर मतलब क्या है 2 इंटू 10⁻⁻6 एम्पियर। सो दिस विल बी योर नंबर ऑफ टर्न्स। इसका तो यूनिट कुछ नहीं है, यूनिट लेस कितना, ये दिस इज ओनली ए नंबर है ना। तो बाई कैलकुलेटिंग दिस यू विल फाइंड 60 विल बी आंसर। सो देयर विल बी 60 नंबर ऑफ टर्न्स। सो एन विल बी 60, एन विल बी इक्वल्स टू 60। तो ये प्रॉब्लम को देखोगे जब भी, सेकेंड प्रॉब्लम যখন তোমরা সবাই দেখবে আরামসে বুঝতে পারবে। ক্লিয়ার, অল অফ ইউ আন্ডারস্ট্যান্ড। সোমদেব, শান্তনু, সৌগত, দিস ইজ ভেরি ভেরি ইম্পর্টেন্ট। এবং যেই কটা অঙ্ক আমি করিয়ে দিলাম প্রথম দুটো, এটা ইউটিলাইজ করে কীভাবে করেছো, কোন ফর্মুলাটা লেগেছে, সেইগুলো ইউটিলাইজ করে কিন্তু নেক্সট প্রবলেমও অনেক তোমরা করতে পারবে। নেক্সট প্রবলেমে কয়েকটা কনসেপ্ট তোমার লাগবে, যেটা পড়িয়েছি আজকে। কারেন্ট सेंसिटिविटी, करंट सेंसिटिविटी का कॉन्सेप्ट, वोल्टेज सेंसिटिविटी का कॉन्सेप्ट, वोल्टेज सेंसिटिविटी के साथ करंट सेंसिटिविटी का रिलेशन, ये सब के यूटिलाइज करके तुम लोग नेक्स्ट प्रॉब्लम सारे कर सकते हो। जस्ट ट्राई इट आउट, ओके। आई विल गाइड यू इन द नेक्स्ट क्लास। नेक्स्ट क्लास मतलब नेक्स्ट क्लासे बोले देবো, ঠিক আছে? সবাই বুঝতে পারছো? অল অফ ইউ আন্ডারস্ট্যান্ড? এনি কোশ্চেন? আমি কোশ্চেনটা আবার একটু ঘুরে ফিরে দেখালাম। অল
All of you understand?